when on a framework contract, an EU-funded framework contract, we worked with the ministry and Upravo 2008. godine smo pod projektom financiranog strane Europske unije razvili upravo tu politiku. Ona je zaista jedan sveobuhvatan dokument koji sastoji 64 strane, ali to nije dokument koji stoji negde sa strane, nego se realizuje preko jednih životnih akcionih planova koji zauzimaju po godinu dana i mi pratimo realizaciju te strategije. Dakle, problem je taj što ta politika i strategija nije povezana ni za šta šire i veće. Dakle, pitanje je šta, i bitno je znati šta vlada i ministarstvo želi da postigne na jedan duži period. Na periodu 20 ili 30 godina, dakle, u smislu industrijske politike, odnosno politike razvoja kompletne industrije ekonomije Srbije, bitno je da postoje određeni neki okvirni ciljevi. Da li želimo da se razvijemo, recimo, u pravcu razvoja kompjuterske industrije ili prehrambene industrije, prerade hrane i tako dalje, ali to je nešto što ministarstvo i vlada treba da definiše i da, dakle, Ako bi trebalo da uradi ovu strategiju koju ste pominjali, da bi praktično svaka oblast trebala, da bi vlada praktično trebala da se odluči koju oblast želi da razvije u Srbiji? This strategy is a document which needs to be an interministerial document. Treba da bude dokument na nivou ministarstva. Dakle, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja ima svoje oblasti odgovornosti. Međutim, ako gledate jednu širu sliku, u smislu kompletnog razvoja ekonomije Srbije, neophodno je uključiti ljude iz drugih ministarstva, kao što je Ministarstvo nauke, Ministarstvo financija, Ministarstvo omladine i sporta. Dakle, to je jedna međuministarska politika koja mora se definiše između više ministarstava. Moguće je da se odredi da Ministarstvo ekonomije upravlja realizacijom te politike, ali njena definicija i realizacija treba da se redovno diskutuje između više ministarstava. Dakle, bilo bi dobro da postoji takva šira strategija koja bi onda mogla da se poveže sa politikom i strategijom kratkoročnom koju sada imamo i koju realizujemo. Očekujete li da će vlada doneti takvu vrstu strategije, dugoročno? I hope so. Nadam se. I hope so. Nadam se. Gledamo reklame, a onda nastavljamo s razgovorom. Gledajte dalje Poslovni dan. Moj gost je tim lider projekta Tehnička podrška razvoju preduzetništva i inovacije, Stefan Omulen. Kako unapređenje inovativnosti u 20 preduzeća koji su u projektu može da pomogne razvoju inovativnosti u svim srpskim malim i srednjim preduzećima? Drago mi je što uvodimo sad ovaj element inovacija. Upravo se time najviše bavimo i želim da raskrinkam taj mit o inovacijama koji bi se trebalo da tiče ljudi u belim vantilima sa eprovetama iz kojih izbija dim. Dakle, inovacija se bavi pred svega dvema stvarima, dakle promenama, ali ne promenama radi promena, nego radi donošenja nečega boljeg. Dakle, kada me pitaju o inovacijama, kada pitamo, dakle, ljude iz preduzeća da li se bave inovacijama, oni obično kažu da se time ne bave. Međutim, inovacije se tiču pre svega konceptualizovanja. Dakle, tiče se toga da se menadžeri
vlasnici preduzeća zapitaju da li nešto mogu da rade bolje, da li nešto mogu da promene, da li neko pakovanje od litra mogu da prebace u pakovanje od po pola litra, pa bi to možda bilo bolje. Dakle, neke od tih promjena ne moraju da budu dobre, ali vredi o tome razmišljati i nešto promeniti kako bi se neki proizvod poboljšao. Ovo je samo jedan primjer. Ako mi sednemo sa direktorima na tim radionicama i oni nisu sigurni da li se bave inovacijama, ako im kažemo o čemu se radi u stvari kod inovacija, oni onda zaključe pa da, mi se bavimo inovacijama. Dakle, mi koristimo jednu metodologiju koja je na nivou Europske unije nagrađena 2008. godine u septembru i pre svega u okviru te metodologije objasnimo šta je koncept i šta je ideja, dakle šta su inovacije, zatim obrađujemo taj upitnik korak po korak, pitamo da li preduzeće uopšte razmišlja o inovacijama i uvek dobijemo odgovor da preduzeće i vlasnici razmišljaju o inovacijama. Međutim, kada ih pitamo da li postoji strategija, da li je dokumentovana te namjere o inovacijama, najčešće je odgovor ne. Zatim prelazimo na organizaciju i kulturu inovacija, gdje pitamo kako je ukupna filozofija u okviru preduzeća, kako se posao obavlja u okviru preduzeća, da li uključujemo naše zaposlene u odlučivanje u rad i da li ih pitamo kako stvari mogu da se obavljaju bolje i brže i jeftinije. Dakle, sve to treba da se uzme u obzir i dakle, mi upravo uzimamo sve to u obzir u ovom radu sa 150 preduzeća iz cijele Srbije. Dakle, pokušavamo da uvedemo jednu kulturu inovacija u preduzećima i zatim u radu sa 150 preduzeća mi razmišljamo o njima i pitamo se da li određeno preduzeće, ukoliko bismo uložili određene napore, da li određene resurse, da li to preduzeće u jednom periodu može da ostvari značajan napredak. Dakle, pošaljemo im rezultate, jedan izveštaj nakon popunjenog upitnika i onda prepustimo njima da odluče da li su zainteresovani da nastave angažman i saradnju sa projektom i da sami odrede u kojim oblastima bi želeli naš projekat da bude angažovan. Dakle, i samim ovim radom sa 150 preduzeća mi na neki način postavimo to seme inovacija u njima, a zatim imamo dalju intenzivnu saradnju sa tih 20 preduzeća, intenzivnu tehničku podršku koju im pružamo u oblastima koje oni zaključe da su im neophodne u smislu poboljšanja inovacijnog potencijala. Dakle, postoji jedan kontinualan proces, dakle, postoji naredni projekat koji će se baviti, dakle, projekat će se zvati unapređenje konkurentnosti i inovativnosti i će početi u aprilu sljedeće godine. Dakle, nijedan projekat nije usamljen na ostrvo, postoji više projekata, neki projekti idu i realizuju se paralelno, određeni projekti kreću nakon njih, tako da to ide, dakle, na neki način se penjemo uz te stepenice, korak po korak i napredujemo na tom polju, pre svega upravljanju inovacijama. Imam utisak iz vašeg odgovora da se privrednici još uvijek plaše inovacija u Srbiji. Kakvo je interesovanje bilo za projekat i kakvo je njihovo interesovanje za inovacije pre ulaska u projekat i posle? Ne postoji strah kao takav u vezi sa inovacijama. Dakle, uopšte ne, ali sama reč inovacija, dakle, ponekad stvara neke pogrešne zaključke i pogrešne koncepte među menadžerima i u preduzećima.